someone records, we can begin. Somebody record. Okay, En- somebody's talking. ok, ya vimos. En cuanto veamos. No, ya están grabando para empezar. Yeah. Ok. Okay, pardon. I'm not. Talk to me for a moment. Okay, so now, okay, we better, with the help of Hashem, we better do the Musar. Con la ayuda de Hashem, mejor que empecemos a Musar. And, okay. The last part that Rav Wolbe has here about patience. Hoy veremos la última parte que Rav Wolbe tiene aquí sobre la paciencia. All right. All right, so we need to, at this point, to try to understand there's something great about somebody who is capable of having patience. Entonces, en este punto es necesario que entendamos que hay algo grandioso en la persona que tiene paciencia. And we'll try to explain it. Trataremos de explicar. And so you have from the sages the following statement. Bueno, pues tenemos de los sabios la siguiente declaración. Those who are disrespected and don't disrespect back. Quienes no tienen, no Again, let me reciben say it ni again dan slowly. respeto. Aquí. Those who are disrespected. Aquellos que no son respetados. They're disrespected by others. No son respetados por otras personas. But they don't disrespect back. I mean. Pero ellos no son así en represalia, no se vuelven irrespetuosos. They hear their embarrassment, but they don't respond. Ellos escuchan la falta de respeto dicha en su contra, pero no responden. People saying bad things. People are telling them bad things. You're this, you're that, whatever. La gente les ofende, les dice esto y lo otro. You are this, you are that. Eres esto, eres aquello. But they don't respond. Pero no responden. And they act out of love. Y ellos actúan desde el amor dentro de ellos. And they are happy with difficulties. Y están felices con las dificultades. And upon them it said, those who love, who act out of love. Y se dice que aquellos que actúan desde el amor. About them it is said in the verse. About them it is said in the verse. Es dicho de tales personas en el verso así. Those who act out of love. Que quienes actúan desde el amor.
is like the sun that shines Son, in its full glory. son como el sol que brilla a su completa gloria. That means right in the midday, the hottest point. O sea, a mediodía, cuando está lo más caliente. Okay, so Robi explains here. Entonces Raf vuelve y explica aquí. So, what is the sun in its full glory? What does this mean? I mean, ¿Qué quiere decir esto del sol y su gloria completa? it means that the highest potential of something. Quiere decir el potencial máximo o más elevado de Right. cualquier cosa. But not just the potential. It means the actualization, the highest actualization of potential. No solo el potencial, lo actual de ese potencial. Actualization. Okay, good. You said it good. Actualization, you say in English. I don't know. Okay. La realidad, lo actual de el máximo potencial. The actualization of potential, fulfilling a potential. Llenando ese potencial. Okay, what do we think is the highest thing of bringing out a person's potential? What do we look at? ¿Cómo vemos que la persona saque su máximo potencial? So maybe if he asked people would say, I'll tell you what, if you become an astronaut. Quizás haya quienes opinen que si uno se vuelve un astronauta, then you can walk on the moon. That would be the highest potential. llegar a caminar en la luna sería el máximo potencial. But is that really the highest? Yeah, but or whatever it is, win the Nobel Prize, whatever it is. O cualquier cosa que, como ganar el premio Nobel. But over here, what does it say? What does it say over here in the Talmud? What does it say? Pero ¿qué dice acá en el Talmud? The biggest potential is to be embarrassed and to not embarrass back. En el Talmud dice que el más grande potencial es ser avergonzado y no responder avergonzado. And to act out of love and to be happy about it. Y actuar desde el amor y estar feliz de hacerlo. Okay, and right. Remember, we're not talking about indifference. Remember. No estamos hablando de indiferencia, hay que recordarlo. Okay, so the biggest actualization that a person could have is not being, walking on the moon, whatever. Entonces, lo más elevado de llegar a ser no es caminar sobre la luna. Right, or maybe this is already years ago, so people don't understand this anymore. But it's to get a million views on Facebook or whatever. Quizás el ejemplo, dice el rap, para algunos esté fuera de foco, porque quizás lo más elevado para ahora en día es obtener 1 millón de contactos en sus redes. A million likes on the O whatever. un millón de
A de million likes pulgares on something. arriba de me gusta, 1 millón de Okay. me gusta en algo que posteen. Quizás eso sea el grado más elevado de la actualización. Okay, but in the over here in the time and the average sages said it's specifically the person who is capable of bearing of bearing of having patience. Pero acá en el Talmud vemos que los sabios dicen que el más elevado es aquel que persiste o aguanta por paciencia, porque tiene paciencia. And to be happy with this also. Y llegar a ser feliz también con esto. Okay, and really in the world and this you they're looked at as the somebody who suffers whatever, who's being ashamed and embarrassed. They're looked at as somebody to be pitied. En el mundo, alguien que sufre vergüenza, que es humillado, uh, es visto como alguien a quien se le deba tener compasión. Pitied, whatever that is. Sentir lástima por esa persona. Pitied. Okay. And so, but really, somebody who bears shame is greater than a man of deeds. Pero realmente, quien soporta el agravio, la vergüenza, es mayor que aquel que tiene obras. We're not going to ask for such things. No vamos a pedir por tales cosas. But if you can bear them joyfully. Pero si podemos soportarlas con felicidad. And you don't let yourself be broken by them. Si no permite ser quebrantado por aquello. Then he is the great among the great. Entonces tal persona es grande entre los grandes. Okay, and so this applies also if it could apply if somebody embarrasses you, but it could apply also if just that you have unfortunate circumstances in your life, whatever it is. Esto puede aplicarse si alguien lo avergüenza a uno, o también si solo tiene circunstancias muy difíciles en la vida. And then to be able to accept it and say, to accept this joyfully somehow. Entonces, ser capaz de aceptarlo con gozo de alguna manera. Okay, let me explain a little. I'm explaining a little bit over here. Bueno, voy a explicar un poquito aquí. Why should somebody accept this joyfully? ¿Por qué habría alguien de aceptar esto de manera gozosa? So, people understand. Let's say you're doing a business, right? Bueno,
entendemos un ejemplo de cuando se hacen negocios. And maybe if you're gonna do something really difficult for maybe a few days, then you can make $1 million. Supongamos que se tendría que realizar algo muy difícil, pero al cabo de unos días tendría $1.000.000. So, but nobody would say, you're crazy. Why are you doing why do you have to do such a difficult thing? I mean, to clean out sewage or whatever. Why do you have to do it? A una persona así no le diríamos, ¿por qué lo haces? O sea, algo tan difícil como limpiar las cañerías. He's looking for diamonds inside the sewage. Esa persona está buscando diamantes dentro del drenaje. But but people understand that if he does it for a few days, you make $1 million. Todos entendemos que si lo hace por unos cuantos días, él puede obtener $1.000.000. Or whatever. I mean, basically, if a person sees, like, there's a lot of things in the world that people are willing to do very difficult things for those things. Hay cosas en el mundo muy difíciles que la gente está dispuesta a llevarlas a cabo por dinero. Because of what they're going to gain out of it, the money, whatever it may be. Por lo que lleguen a obtener de hacerlo, sea dinero o otra cosa. The fame sometimes. Fama a veces. The thing is that in these situations where you have embarrassment or whatever, so you can't see what you're going to get, what you're gaining from this thing. En estas situaciones con la vergüenza, no queda muy claro qué es lo que vamos a ganar. Right, and only in the spiritual realm, then it's impact. This thing has impact. Solo que a nivel espiritual esto tiene impacto. But we can't see the spiritual realm because it's not here. I mean. Pero no podemos ver el mundo espiritual. No está aquí. That's why this is hard to grasp this thing. Por eso es que resulta difícil abrazar esto, entenderlo. But really, I mean, a lot of things, everything, but people are willing to go through a lot of adversity to gain something. Pero realmente las personas están dispuestas a pasar por gran adversidad con tal de obtener. Just if it could be clear to them what they're gaining. Solo si les queda claro qué es lo que van a ganar. But over here, really, from these kind of things, there is really a big spiritual gain. Pero de estas cosas hay realmente una ganancia grande espiritual. Okay, and so this part I'm gonna try to make clearer, but meanwhile we'll continue with the revolving. Voy a esforzarme por aclarar esto, pero mientras tanto regresemos con Rab Wolby. Okay, and this has to do with a convert. I mean. Y esto tiene que ver con un converso. And it says in the Talmud the following. Y dice en el Talmud lo siguiente. Okay, if a person comes to convert. Si una persona viene para convertirse. So you ask him,
What made you decide to convert? Ah, Le, le preguntarán, ¿qué te hizo decidirte por convertirte? Don't you know that the Jews are not treated well in the world? ¿Qué no sabes tú que a los judíos no se les trata bien en el mundo? And they're pushed around and moved around from here to there, Son empujados de aquí para allá. and they have suffering. Tienen sufrimiento. Okay, I mean, not only 70, whatever, 80 years ago we had already a Holocaust already, only 80 years ago. Apenas hace unos 80 años que tuvimos el holocausto. And now in the world also we have this persecution in in a lot of different places. Y ya en el mundo, en diferentes partes, hay persecución. People say, and even in America, it's hard to be a Jew on the college campuses, they say. La gente dice que es difícil ser un judío en los campus universitarios. Not only that, now I heard here in Tzfas, a rabbi in Tzfas, they took away his visa that he can't come to America. Y oí aquí en SPAC que a uno le quitaron su visa. Was he a professor or a rabbi? Only because he's like an outspoken rabbi. So it's like it's straightforward religious discrimination. Straightforward. Una discriminación directa. Le retiraron su visa solo porque él es una persona que habla con verdad sobre su judaísmo. Okay, he's a well-known rabbi. Es un rabino bien conocido. And other people were telling me in Bolivia you can't go out at all. You can't let anybody think that you're a Jew. I mean, it's dangerous. También me enteré, me dijeron que en Bolivia uno no puede andar por ahí haciendo saber o dando a conocer que es judío. Right. Also in Venezuela, no, it's not good. Tampoco en Venezuela es bueno darlo a conocer. Okay. So this is what you ask the person. Why do you want to be a convert? Entonces esto es lo que le preguntamos a las personas. ¿Por qué quieres ser un converso? If he says, I know about it, but I'm not worthy. Si él dice, pues es que lo entiendo, lo sé, pero también sé que no soy digno. I'm not worthy, then you accept him right away as a convert. Cuando él dice no soy digno, entonces inmediatamente lo aceptas como un converso. Right. I'm explaining for a moment. I mean, the point is that he actually appreciates the struggle, this person. Lo que estoy diciendo es que esta persona valora la lucha, el reto, el trabajo. And that's what he says, I'm not worthy. Y por eso es que él dice, no soy digno. And so that person has the right attitude. You can accept him right away as a convert. Esa persona tiene la actitud correcta. Se debe de recibir como converso inmediatamente.
Anyhow, Rav Wolbe says this is the great. This is our greatness. Is that we as a people is that we are willing. You know, we are going to face adversity. Ralph Walby dice, esto es lo grandioso de nosotros, que vamos a enfrentar adversidad. But we're not going to be broken by adversity. Pero no nos va a quebrantar la adversidad. And it says, wherever people think will be safe over there, then it turns out that they're mistaken. Donde quiera que la gente llegue a estar segura, a salvo, va a terminar siendo un error. All right, and this is what it says. I mean, it's explained like this in the Talmud. Se explica así en el Talmud. And we're not allowed to get upset by the difficulties that we have. I mean, no se nos permite llegarnos a frustrar o a molestar por las dificultades que okay, here in Israel, you have a lot of adversity now with on opposing forces, anti-religious forces. Aquí en Israel tenemos muchas fuerzas que se oponen, adversidad al confrontarlas. And anti-religious people, adversity. Adversidades antirreligiosas. And Hashem will see already all these things, Rav Wolbe says here. Y Hashem verá esto, dice aquí Rav Wolbe. And he'll fight our fight and redeem us. Y él peleará nuestra batalla y nos redimirá. Immediately for the sake of his name. Por el bien de su nombre. Okay. All right, so that's what we have here for Rav Wolbe. Bueno, esto es lo que tenemos aquí de Rav Wolbe. But I want to understand it better. Pero quisiera que lo entendiéramos mejor. And from time to time, I say over the following. I mean, maybe it will help it understand this better. De tiempo en tiempo digo lo siguiente, y quizás ayude a entenderlo mejor. Okay, that you find in the Talmud, you find a statement like this. Que encontramos en el Talmud una declaración así. That if you're quiet at the time in a conflict, que si permaneces callado en un conflicto, that the whole entire world stands on this person. Que todo el mundo entero se apoya en esta persona. Okay, why should it be so? ¿Por qué habría de ser así? Okay, I mean, here you have a person that's in the kitchen, whatever. Aquí tenemos una persona que está en su cocina. They're washing the dishes, they're sweeping the floor. Lavando trastes, barriendo el suelo.
and then somebody says, why did you do this? Why did you do that? One of those things. Y de repente alguien viene a reclamar, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué lo hiciste así? But instead of reacting, the person just doesn't react and goes on doing the dishes. Pero en vez de reaccionar, sigue lavando los trastes. And if we try to be even accept it and not be upset by it somehow. Y si tratamos de aceptarlo y no ser afectado por ello, then what does it say? The whole entire world stands on this person in the kitchen. entonces, ¿qué dice? Que todo el mundo está apoyado o parado sobre esta persona que está lavando los trastes. Okay, but still, I mean, that's what it says in the Talmud. I mean, eso es lo que dice en el Talmud. all right, but still, we would like to understand why should it be so. Pero aún quisiéramos nosotros saber por qué lo dice así. Okay, and in Parshas Chukas, the portion of the prophets that you say after that. En la porción de los profetas de Jucat, de la parashá de Jucat, la Haftará, Okay, dice and así. usually I like to say this over at that time, but we missed it. That's why I'm trying to get to it now. Y suelo mencionarlo cuando pasamos por allí, pero como esta vez no lo hice, lo quiero decir hoy. All right, I don't. You find this in Judges chapter 11. Esto lo encontramos en Jueces 11. And it's the story of Yiftach. Es la historia de Jafte. And he seems he was like maybe perhaps a illegitimate son. Y parece ser que él era un hijo ilegítimo. And the other boys in the family, were not happy with him. They came from a different mother. The real a legitimate mother, and they weren't happy with him. Parece ser que él era un hijo ilegítimo. Y los hijos de la madre oficial, de la legítima, eran crueles con él. And they didn't want him to get a part of their inheritance. Y no querían que él participara de su herencia. And so then they chased him away, it says. Y por esa razón lo persiguieron hasta expulsarlo. Okay, that's a pretty. So he's a person who's suffering a good amount of embarrassment, no? Entonces, este Jafte es una persona que está sufriendo una buena cantidad de vergüenza. Meanwhile, he goes out he's out in the roughs over there. Y mientras tanto, él queda allí afuera en la vida difícil. And turns out he was gifted as a fighter. Y resulta que salió dotado para el combate, la guerra. And meanwhile, a whole group of he collects around him a whole group of fighters. Y él logra reunir un grupo de combatientes. Okay, and then now all of a sudden the nation, our neighbor nation, Ammon, comes to do war with us. Mientras eso sucede,
la nación de Amón, nuestro enemigo, nos declara la guerra. And the thing is, they look around. Who's going to fight? Who's ready to fight there? They're looking around. Y entonces ellos andan buscando quién peleará. The elders are looking around. Los ancianos salen a buscar. And the only one around, really the champion there is this guy Yiftach. Y realmente el único bueno, idóneo para la guerra es este varón llamado Yafté. So then they approached him. They sent him. They approached him and they said, we can make you could be the captain of our army, whatever." Entonces ellos lo abordan y le dicen, oye, tú puedes ser el capitán de nuestro ejército. He says, what? Yiftach says. Y él dice, y Yefté dice, ¿qué? You hated me and you chased me away, and nobody said a word about it. Ustedes me odiaron y me corrieron. And nobody said a word about in my defense. Y nadie salió en mi defensa a decir algo. Why do you come to me? Now you come to me. Y ahora vienen a mí. Now you have difficulties. Ahora que tienen dificultad. So they said, yes, we have nobody else to fight. We need you. Sí, le dijeron, no tenemos nadie más que pelee por nosotros. Next thing is that he says, he doesn't say anything. He just says, Yiftach says, okay, if you need me, I'm coming to fight. That's what he said. Y lo que sigue es, Yafté nomás dice, bueno, si me necesitan, ahí voy a pelear. Okay, and the rest of the story is he goes and he fights and Hashem helps him, and he almost practically he goes and he fights and Hashem helps him. Y lo que sigue es que él sale a pelear y Hashem lo ayuda. Okay, that's more or less the story. I mean, of course, there's more to the story, but you got to look over there to see more. Y claro que hay más sobre la historia. Tendrían que ir allí a leerlo para saberlo. Just that we know that Yiftach is counted as one of the leaders of our people. Solo que sepamos que Yafté es contado entre los líderes de nuestro pueblo. And even the sages point out that that Yiftach in his generation is like Shmuel in his generation. Y los sabios aún señalan que Yafté a su generación fue como Shmuel a su generación. And so that means that the question is, I mean, what did Yiftach do to be all of a sudden on equal footing to Shmuel? What did he do? Y aquí entonces la pregunta es, ¿qué hizo Yafté que lo dejó al mismo nivel que Shmuel? Okay, because when those toughs, the brigands, whatever, the tough guys collect around him, I mean, those were, it says in the verse, they were empty people.
porque se dice ahí en el verso que eran gente vacía. So how could someone like that? How could someone like that be the leader of our people like this? ¿Cómo es posible que alguien así llegue a ser el líder de nuestro pueblo? Okay, so because really, in the Talmud it says that the world is a person should always look at the world as if it stands in the balance 50-50. Porque se nos dice que siempre debemos ver o In the percibir al Talmud it mundo is como... stated. In the Talmud it is stated. En el Talmud se dice que debemos de percibir al mundo como que está balanceándose en una balanza 50%, 50%. And whatever you do, that will tip the balance. Y cualquier cosa que hagamos, eso va a inclinar la balanza. Okay, and so here you have this nation, the neighboring nation here comes to fight against us. Entonces aquí tenemos que la nación enemiga viene a pelear contra nosotros. Do you think it's an accident? ¿Crees tú que es un accidente? There are no accidents. No hay accidentes. If they come to fight us, that means we're not behaving. We as a people, we're not behaving right. Si vienen a pelear contra nosotros, es porque nosotros no estamos comportándonos de una manera correcta. And so what can we do to deserve better, to change anything? Entonces, ¿qué podemos hacer para cambiar algo? If the people could have repented, they would have repented already. Si la gente hubiera podido arrepentirse, ya se hubiera arrepentido. It doesn't say that anybody repented even here. Aquí no dice que alguien se haya arrepentido. Okay. So I think that the idea is, I think here. Entonces, yo creo que la idea aquí es that the people came to the Yiftach was an outcast, and the people they came to him they needed his help. Que como necesitaban la ayuda de Jafte, la gente vino por ella. Yiftach was an outcast. Yitkafta was an outcast. Jafte era un corrido, un exiliado, and they needed his help now. Y ahora se necesitaba de su ayuda. So his first reaction was, "Why do you come to now? Now you come to me." Entonces su primera reacción, ahora vienen por mí. But then instead of acting upon this thing and just saying, "Who cares? To hell with you." Pero antes. Instead of. Perdón. Él, en vez de reaccionar, váyanse a la loma porque, pues, hell with you. Váyanse al infierno. He all of a sudden he switched and he said, "You need me, I fight for you. That's all." Pero de repente él cambió y dijo, "Me necesitan, yo voy." So, therefore, when somebody behaves like that, an angel goes up to heaven. Cuando alguien se comporta así, sale un ángel al cielo. And Hashem is sitting there on his throne there. Y Hashem está sentado allí en su trono. And the angel, the
the Sultan or whatever is saying, your people are sin, send the enemy to fight them. El acusador está ahí diciendo, oh, tu pueblo pecó, manda a alguien que pelee contra ellos. But this angel comes and says, wait a minute, now your people are in trouble, now they really need your help. Pero luego viene este ángel y dice, pero es que tu gente necesita realmente ayuda. So then the Sultan says, they come to you now? Why did they come to you now? Entonces el acusador dice, ya ahora sí vienen por ti a buscarte, a pedirte ayuda. But then the angel says, pero luego el ángel dice, wait a minute, we have a man down below, Yiftach, who even though he had, the argument was, you come to me now? Y el ángel menciona, pero allí hay un varón, Yafte, que dice, ¿vienen por mí ahora? ¿O a Right. mí ahora? He could have went after in that way, but instead he went over to the other direction. Y pudo contestar o reaccionar de esta forma, pero en vez lo hizo de la otra forma. So therefore, you Hashem, if a person does that, so certainly you Hashem should do like this also. Entonces, si una persona reaccionó así, entonces tú, Hashem, también debieras de reaccionar igual. So it was in the merit of Yiftach, he saved the whole people. Entonces fue en mérito de Jefte que salvó a toda nuestra gente. And then that's what happened. And then the next thing that happened, they defeated the enemy. We defeated the enemy. Yiftach defeated them. Y lo siguiente que sucedió fue que Jefte venció al enemigo. Okay, and that's also not an accident. Y eso tampoco fue por accidente. Okay, so therefore, the person in the kitchen could also, a person in the kitchen, whatever, can save the whole world. Por eso es que también la persona en la cocina puede salvar a todo el mundo. Because the whole world itself is really holding on tipping on, is holding on 50-50. That's where the world is holding. Porque el mundo también está balanceándose 50%, 50%. Allí And está. if that person keeps quiet, if that person keeps quiet in that moment, y si esa persona permanece callado en ese momento, so then the angel goes up to heaven. Entonces el ángel va al cielo. And he says that if that person's quiet, then you, Hashem, should also be quiet for another moment. Y dice, si esa persona permanece callada, entonces tú también puedes permanecer callada. Okay, and so we learn, I mean, if somebody has love in that situation, y aprendemos entonces que si alguien tiene amor en una situación así, then I think correspondingly you bring Hashem's love into the world. Entonces en correspondencia atraemos el amor de Hashem al mundo. Right, and really, this is the biggest thing that the world needs. I mean, y en verdad esto es lo más grande que el mundo necesita. And so, in a way, so then therefore, this is the biggest
actualization of the potential of a person somehow. Y esto entonces es la más grande actualización del potencial. Okay, I hope there's a lot in this, and whatever I said only kind of scratches the surface somehow. Hay mucho sobre esto. Cualquier cosa que yo haya dicho apenas que si rasca la superficie. Meanwhile, we have a few minutes to see if about people's comments. Bueno, mientras tanto tenemos unos minutos para comentarios. Oh, Thelma has a long comment. How can you talk about indifference when you are trying to make you feel bad or humiliating, embarrassing you? I see it very difficult to be different. You could read. You could read. Go ahead and read in Spanish. I'm reading in English. Read what Thelma said in Spanish. Ok, dice que yo lea lo que Salma escribió en español, pero todavía no llego ahí. A ver, ya estoy. Agosto 3. Avid dice, gracias Rabino por los audios que nos ayudan a mejorar en el trato con nuestros hijos. Con la ayuda del Creador, gracias. So, Avid, what's Okay, the first one? thank you. Bien, ok. Eliana, Shalom Yeah. Rab. Ok. Don't read that. Tell her that if she wants, it's better if she writes here. She should write in such a way that other people. She should write in Spanish so other people can understand what she's saying here. Ok. Eliana dice el Rab que para escribir aquí en este chat que escribas en español para que todos puedan entender. Y luego. Okay, if she wants to talk to me, in chat, then she could send me a message, however, whatever she wants. Pero si quieres platicar con el Rab, puedes mandarle un mensaje a su chat personal. Selma, ¿cómo se puede hablar de indiferencia cuando te están tratando de hacer sentir mal o te están humillando o te están avergonzando? En esos casos, veo muy difícil ser indiferente. Tal vez uno desde la comprensión de la postura del otro puede llegar a ser paciente y callar, pero llegar al amor es algo que solo con la ayuda del Creador se puede lograr. Aceptar con gozo de alegría, de alguna manera. ¿Qué significa? Lo que he escuchado es que cuando ante una vergüenza o un maltrato o una humillación, etcétera, guardas silencio, recibirás grandes bendiciones de lo alto. Aquí la cuestión es pasar de los sentimientos que nos genera la situación en particular y cambiar por un estado de gozo, de gratitud. Y para ser honesta, es menos probable sentir amor en tales circunstancias. Right. ¿Cómo lograrlo? Right. You said very well, Selma. Lo dijiste muy bien, Selma. Right, and I agree. I can't. I don't claim that I know how to do this. Estoy de acuerdo. Yo mismo no digo que yo lo he logrado. And just at least we could hear that there is such a possibility like this exists. At least we heard about it. Pero al menos hemos escuchado que hay una posibilidad para ello. Okay, because yesterday we learned about a new other possibility, ocean of kindness. That's also a new thing that I didn't know about. Porque ayer también hablamos de algo nuevo para mí, el océano de la bondad. Maybe there's there's a higher potential in a person that we don't know about yet. Maybe. Tal vez haya un potencial más alto en la persona de lo que todavía no
hemos visto o sabemos. Hopefully it is so. Hopefully so. Espero que así sea. Because or else we're going to be stuck with our feelings, embarrassments and this and we can't get away from it. Porque si no vamos a quedarnos atorados aquí en el sentimiento de la vergüenza sin poder escapar. Because certainly we're not going to, because changing the world around, the people around us, that we know, we know we can't do that. That we know for sure. Porque ya sabemos que cambiar al mundo alrededor nuestro es algo que no podemos hacer. The people around us are like, it's like talking to a wall. La gente en nuestro alrededor es como si le habláramos a la pared. So we better find an answer somehow within ourselves. We got to find something. Entonces, más vale que nosotros encontremos respuestas por nosotros mismos. Okay. Bien. So, eso fue. So, any tips on growing in love in those circumstances? I think that if you understand the things that I said today in the shir clearly, then you can move in that direction. Bueno, le preguntaba yo más en concreto sobre la parte que pregunta Selma de desarrollar el amor. Y el Rab contesta, dice, creo que si escuchan el shur con atención, encontrarán maneras de hacerlo. Because in the moment of this adversity, in that moment of adversity, porque en ese momento de la adversidad, it's really a potential of a great accomplishment, of your greatest accomplishment, right in that moment. Allí en ese momento, justo en ese momento, hay un potencial de lograr lo máximo. Right, and if you have a million embarrassments, and what if you have a million embarrassments? ¿Y qué si pasamos por 1,000,000 de momentos de vergüenza? Then you're a very unique person because you could accomplish things that very few, very few people in the world could accomplish. You're very unique. Entonces eres una persona muy singular, porque muy pocas personas pueden lograrlo. Who can? Because who else? How many people have so much? Have a million embarrassments? Almost nobody. ¿Qué tantas gentes pueden sufrir tanta vergüenza? No muchas. Right. Okay. More. Okay. At least now, listen. I don't know if this is a good thing, but this will spin our heads around. But now in the world, the world is heading towards more and more embarrassment. No sé si esto ayude, pero el mundo se dirige hacia el llegar a experimentar más y más vergüenza. I mean, is that a good direction or a bad direction? Digo, ¿será eso una buena dirección o una mala dirección? And bueno. Somehow it is an opportunity of some kind. Es un tipo de oportunidad. All right, okay. We got past the stop sign, so please. Should I read Elaine? Yes. Peña. Si a veces tratamos welcome to the share. I think she joined now, so welcome. She's from Cuba and she joined. Welcome. Ah, bienvenida, Elaine. Dice el Rab que es nueva y viene de Cuba. Bienvenida, Eliane. Si a veces tratamos de ser indiferentes y tolerar las humillaciones y las ofensas de otros, tratando de ponernos en su lugar y entendiendo que quizás estén así por tener un mal día o cualquier situación por la que pasen, y aún así nos ven como el mal, lo dejamos pasar, y cuando les ocurre nuevamente,
abusan una y otra vez de nuestra paciencia. Entonces, lograr aceptar con amor puro eventos así. ¿Qué ejercicios podemos poner en práctica? So, the first time you excuse it because you think maybe they had a bad day, but then they do it again and again and again. So, what exercises could we develop in order to master these situations that we could really respond? Well, somehow we have to get to the point of feeling that adversity is positive somehow. Bueno, pues tenemos que llegar al punto en donde podamos ver a la adversidad como algo positivo. Just that, listen, in the end, the person's a human being, and you can only bear what you can bear. You can only take what you can take. Pero al final de cuentas somos solo seres humanos y solo podremos soportar lo que podremos soportar. Just that we're gonna try, but we're not claiming it's gonna happen in one day, and also not in 1 year. Y no estoy diciendo que lo vamos a lograr en un día y quizás ni en un año. And probably not in 10 years either. Y probablemente tampoco en 10 años. But really, if you try and work on these things, then you'll see after a long time that you could change. You could change how you feel about the world. Pero si trabajas en ello, vas a poder cambiar la manera en que percibes al mundo. After a long time. Después de un largo tiempo. It's not there's not a quick answer like a pill that you take that will take away the problem. No es como un remedio inmediato, una píldora que uno toma y ya se arregla. No. Right. I wish it could be like that, but quisiera que fuera así, pero a person could change the way you deal with yourself, and also the way you feel about a lot of things. You could change. Pero la persona puede cambiar la manera en que se siente consigo misma y con el mundo. And the way you feel about a lot of things. Y la manera en que llegamos a sentir con respecto a muchas cosas podemos cambiar. Ok, Isabel, tengo una pregunta. ¿Esa nación enemiga que viene a pelear es literal o es en sentido figurado? Isabel wants to know in the prophets it was literal. In the prophets it's literal. En los profetas, en los libros de los profetas, esa guerra fue real. It's our neighboring nation over here, Ammon. Es nuestra nación vecina, Amón, la que nos Check atacó. over there in Judges 11. Puedes verlo, revisarlo en Jueces 11. Isabel, yo siempre pienso que todo es por algo y que es para bien. Si alguien me quitó algo es porque el Eterno lo permitió, porque era posible que me destruya y después Él me lo devolverá cuando esté más preparada. Si alguien me ofendió, tal vez yo le ofendí antes y solo estaba haciéndose justicia y sigo mi camino, aprendiendo. Debo decir que no es fácil llegar a donde estoy, pero es tan bueno conmigo que no me vienen palabras de venganza contra otra persona. Por eso pienso que ese enemigo no es literal. Right. Yeah. Okay. Oh man, I want to get to really all the things, but it's too late. So therefore, I'm gonna read all these things personally and respond to them myself. I'm gonna read it and translate and respond to them. Whatever. Bueno. Como ya pasamos de la hora, dice el Rab que él lo va a leer, lo va a traducir y lo va a contestar. Todo lo que escribieron que falta de leer. Right.
just that it's too late already, and tomorrow we're going to have about the 9th of Av. Bueno, solo que ya es tarde hoy y mañana vamos a hablar sobre el 9 de Av. Okay, and then Sunday also, because Sunday is a fiesta. Okay. Y el domingo también, porque es un día de ayuno. Okay, we got to finish. Thank you for the translations. Gracias, Rab. Tenemos que terminar ya. Okay. Shalom. Okay. Shalom a todos. Shalom. Shalom, Rab.